بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصاب الصرف صفحہ 133 سبق نمبر 27 ساتواں باب ہے افعال۔ باب افعال میں عین کلمہ کے بعد واو مشدد زائد ہوتا ہے، جیسے اجلوزا، ایک بندہ چل رہا ہے دوسرا دوڑ رہا ہے، اس کے درمیان ایک تیسری کیفیت ہے جسے تیز چلنا کہتے ہیں، اجلوزا، ٹھیک ہے، تیز چلنا، زیادہ تیز چلنا۔ ثلاثی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور عین کلمہ کے بعد واو مشدد لا کر اسے اف اولا کے وزن پر کر دیں، جیسے اجلوزا، ٹھیک ہے، اس کا مجرد مادہ ہے جیم لام زال۔ 8 نمبر پر ہے افعولن۔ باب افعولن میں فا اور عین کلمہ مشدد ہوتا ہے، جیسے اتہارا، اتہارا یعنی اچھی طرح سے، زیادہ احسن طریقے سے پاک ہونا، صاف ہونا۔ اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے حمزہ لائیں، فا اور عین کلمہ کو مشدد کر کے اسے افعلا کے وزن پر کر دیں، افعلا کے ہم وزن کریں، جیسے طہارا سے اتہارا۔ اور نمبر 9 ہے افعولن۔ باب افعولن میں فا کلمہ مشدد اور اس کے بعد الف زائدہ افا، جیسے اثاقالا، اثاقالا، تکلف کے ساتھ بوجھ ظاہر کرنا۔ اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور فا کلمہ کے بعد الف لے آئیں، فا کلمہ کو مشدد کر کے اسے افعلا کے وزن پر لے آئیں، جیسے ساقولا سے، ساقولا یعنی بھاری ہونا، بوجھ والا ہونا، بھاری ہونا، بھاری برکم ہونا، سے اثاقالا یعنی بتکلف ثقل ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 10 افعالن۔ باب افعال کے شروع میں حمزہ قطعیہ زائد ہوتا ہے، جیسے اکرما۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے حمزہ لا کر اسے افعلا کے ہم وزن کر دیں، ٹھیک ہے، جیسے اکرما، 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 کاروما سے اکرما، ٹھیک ہے، کاروما بزرگ ہونا سے اکرما عزت کرنا۔ نمبر 11 تفعیل۔ تفعیل جو باب ہے، باب تفعیل میں عین کلمہ مشدد ہوتا ہے، جیسے صرفا، صرفا میں عین کلمہ کیا ہے؟ مشدد ہے۔ اور اس کو بنانے کا طریقہ ثلاثی مجرد کے عین کلمہ کو مشدد کر کے اسے فعلا کے وزن پر کر دیں، جیسے صرفا سے صرفا، ٹھیک ہے۔ نمبر 12 باب مفاعلہ۔ مفاعلہ میں فا کلمہ کے بعد الف زائدہ ہوتا ہے، جیسے قابلہ، ٹھیک ہے، قابلہ ایک دوسرے کے مقابل ہونا۔ ثلاثی مجرد کے فا کلمہ کے بعد الف لے آئیں اور اسے فاعلا، فاعلا کر دیں، فاعلا کا ہم وزن کر دیں، جیسے قابلہ سے قابلہ، ٹھیک ہے، قابلہ سے قابلہ۔ تفعل۔ نمبر 13 باب تفعل میں فا کلمہ سے پہلے تا زائدہ اور عین کلمہ مشدد ہوتا ہے، جیسے کہ تقبلہ، تقبلہ ثلاثی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے تا لائیں، تقبلہ، تا، اور عین کلمہ کو مشدد کر دیں، قبل، ٹھیک ہے، تقبلہ۔ اور اسے تفعلا کے ہم وزن کر دیں، تفعلا، تقبلہ، جیسے قابلہ سے تقبلہ، قابلہ، تقبلہ، ٹھیک ہے۔ باب تفاعل۔ باب تفاعل میں فا کلمہ سے پہلے تا زائدہ اور فا کلمہ کے بعد الف زائدہ ہوتا ہے، جیسے تقابلہ، ٹھیک ہے، جیسے تقابلہ۔ اور اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے، ثلاثی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے تا اور فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ کریں اور اسے تفاعلہ کے وزن پر لے آئیں، جیسے قابلہ سے تقابلہ، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہونا، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا، مقابل ہونا۔ تنبیہ۔ تنبیہ کیا ہے؟ یہ نبہ ینبہ تنبیہن،
यानी किसी को मुतनब्बिह करना, तंबीह करना। नंबर 1, जो फ़ेल जिस बाब से होगा उस फ़ेल का मस्दर उसी बाब के वज़न पर आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा मस्दर उठाकर आप उस पर ले आएं जिस बाब से वो फ़ेल ही ना हो। तो जो फ़ेल जिस बाब से होगा उस फ़ेल का मस्दर भी उसी बाब के वज़न पर लाया जाएगा या बनाया जाएगा या होगा। जैसे इज्तनाबा का मस्दर इज्तिनाब बाब इफ्तियाल के वज़न पर होगा, ठीक है। वाला हादल क़ियास, और इसी पर क़ियास करते हुए यानी इसी पर इक्तफ़ा किया जा रहा है। नंबर 2, मज़कूरा बाला तरीक़ों के मुताबिक इनमें से हर एक बाब से फ़ेल माजी मुस्बत मारूफ वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा बनेगा, ज़ाहिर है। नंबर 3, फिर इसमें तस्निया और जमा और मुज़क्कर और मुअन्नस और हाज़िर और गायब मुतकल्लिम की अलामतें दाखिल करके पूरे 14 सीगे की गर्दान बनाई जाएगी, ज़ाहिर है। और वो सब आपको अलामतें याद होंगी। तस्निया की अलामत माजी में क्या है, तस्निया की अलामत मुदारे में क्या होती है, ठीक है। माजी में अलिफ से तस्निया या मुदारे से आनी से तस्निया बनता है, और माजी में वाउ जमा की अलामत है या फिर कौन सी अलामत है, ये सब आप जहन नशीन करें और पढ़ चुके हैं, और इसको आप उसके मुताबिक सीगे बनाना सीखेंगे, समझेंगे। तो तस्निया और जमा मुज़क्कर मुअन्नस गायब और हाज़िर और मुतकल्लिम की अलामतें दाखिल करके आपने वो 14 सीगे बनाने होंगे। तो उससे पहले आप मुझे सुना दीजिएगा ज़रा, तस्निया की अलामत माजी की क्या है और मुदारे की क्या है, जमा की माजी की अलामत क्या है और मुदारे की क्या है, मुज़क्कर मुअन्नस की अलामतें क्या हैं और हाज़िर गायब और मुतकल्लिम की अलामतें हैं क्या। जो आप किसी भी फ़ेल जो किसी मस्दर किसी बाब से आ रहा है तो उसका जो पहला सीगा है उससे आप 14 सीगे कैसे बनाएंगे। जैसे इज्तनाबा से कैसे 14 सीगे बनेंगे, माजी के और मुदारे के। इस्तनसरा है, इससे माजी और मुदारे कैसे बनेंगे, तो ये सब। नंबर 4, सुलासी मुजरद के जिन अबवाब की माजी में हमज़ा वसलिया होता है उन्हें बा हमज़ा वस्ल कहते हैं। जैसे अव्वलु ज़िक्र 9 अबवाब, और जिनकी माजी में हमज़ा वसलिया नहीं उन्हें बे हमज़ा वसल कहते हैं। नंबर 5, सुलासी मज़ीद फ़ी से दीगर अफ़आल बनाने के तरीक़े अनकरीब इहाताए बयान में लाए जाएंगे। सबक आपका ये मुकम्मल हुआ। नंबर 27, इसकी तमरीन आपने व्हाट्सअप करनी है मुझे 0306 786 4192 पर। पहले सवाल का आपने जवाब देना है सुलासी मज़ीद फ़ी के कितने और कौन कौन से अबवाब हैं। दूसरा सवाल, इनमें से हर एक बाब की अलामत और बनाने का तरीक़ा बयान करें। जो भी आपने समझा इससे पहले हिफ्ज़ कर लें, फिर वो अलामतें और बनाने का तरीक़ा मुझे सुना दें। नंबर 3, बताएं इफ़ाउलन और इफ़ाउलन असल में क्या थे। ये आपको बता दिया गया। ये जो इजाफ़ी 14 करके लिखे हैं, 2 और लिखे गए थे, वो असल में कौन से हैं। तंबीह, सुलासी मज़ीद फ़ी के मज़कूरा तमाम अबवाब से फ़ेल माजी मारूफ़ की मुकम्मल गर्दान मा तर्जमा व सीगा अपनी कापी पर खुशख़त तहरीर फरमाएँ। लें जी, आपके लिए सहूलत आ गई जी, आपके लिए आसानी पैदा कर दी गई। इन किताब वालों ने आसानी कर दी। मैं तो मुदारे के भी सीगे आपसे सुनना चाह रहा था, और फिर आगे अम्र और नहीं तो अभी बनवाना था मैंने। नून ताक़ीद सकीला और खफीफ़ा वो भी मैं चाह रहा था, लेकिन चले कोई मसला नहीं है। सुलासी मज़ीद फ़ी के तमाम जो बाब आपने, ये 12 बाब हैं, 12 अबवाब, इनमें 14 आपको सामने लाए गए, यानी 2 इनमें से जो निकल रहे हैं वो भी आपको बताए गए जो इन्हीं में से हैं। तो इनमें से हर एक की फ़ेल माजी मारूफ़ की मुकम्मल गर्दान एक एक की यानी 14 गर्दानें बनेगी। 14 गर्दानें वो आपने अलग अलग कापी पर लिख कर खुशख़त करके तहरीर फरमाकर मुझे 030678649192 पर व्हाट्सएप करनी है। +923067864192। देखते हैं आपकी ज़हनी काबिलियत को और आपकी खुशख़ती को भी देखते हैं कैसा आप लिखते हैं। तो लिखिए और ये चेक करवाइए। ज़ाहिर है इसके लिए आपको कुछ वक्त चाहिए होगा। सारा दिन है आज का, आने वाली रात है, कल का दिन है, चेक ज़रूर करवाइएगा।